আমি রামনারায়ণ গৃহস্থের অমৃত কথা চ্যানেল থেকে আপনাদের কাছে এসে গেছি। দেখুন এই যে সোনামুখী, দেখুন আমার ছোট ভাগ্নির বাড়ির রাস দেখুন। আজকে তৃতীয় দিন, কি সুন্দরভাবে দেখুন রাধা রানীকে আর গোবিন্দকে কীভাবে নাচানো হচ্ছে। দেখুন 3 দিন ধরে চলছে, প্রচুর লোকের সেবার ব্যবস্থা হয়েছে। कर 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 से कर कर लोए बाजो वाला लोए बाजो वाला कृष्ण नाचे राधा नाचे नाचे ब्रजोबा ला 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 आज रात पूर्णिमा लोए ब्रजोबा पूर्णिमा लोए ब्रजोबा आज रात पूर्णिमा लोए ब्रजोबा আজ তৃতীয় দিন, দেখুন কত সুন্দর। দেখুন এই লোক জমতে শুরু হয়েছে। गिरिधारी नाल नाचे श्याम गोपाल राधा रमणी नाचे दिए ताले ताल। गिरिधारी नाल नाचे राधा रमण गिरिधारी नाल नाचे श्याम गोपाल राधा रमणी नाचे दिए ताले ताल। गिरिधारी नाल नाचे श्याम गोपाल राधा रमणी नाचे दिए ताले ताल। नाचे रे नंद डोला गिरिधारी नाल नाचे श्याम गोपाल राधा रमणी नाचे दिए ताले ताल। गिरिधारी नाल नाचे श्याम गोपाल राधा रमणी नाचे दिए ताले ताल। गिरिधारी नाल नाचे श्याम गोपाल राधा रमणी नाचे दिए ताले ताल। गिरिधारी नाल नाचे श्याम गोपाल राधा रमणी नाचे दिए ताले नाचे रे नंद डोला আজকের ভিডিওকে নিয়ে রাখছি। আবার ওই ভিডিও এসে যাবো। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, আর আমার রাধারানী গোবিন্দকে একটা প্রণাম করবেন।